हेलो दोस्तों, पिछली किस्त में हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह के प्यार ने कितने सारे लोगों की ज़िंदगियां तब्दील की। उस मत्ती वसूल लेने वाले की, उस सामरी औरत की। जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों में आते हैं तो अपने प्यार से हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करते हैं। आज की किस्त में हम देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह बहुत सारे मोज़े करते हैं। बुज़ुर्गों से, बूढ़ों से और बच्चों से उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को मुर्दों में से ज़िंदा किया। तो आइए मिलके और जानते हैं यीशु मसीह के बारे में। उन 2 दिनों के बाद वो वहां से रुखसत होकर गलील गए। यसू ने खुद कहा था कि अपने मुल्क में नबी का एहतराम नहीं होता। जब वो गलील पहुंचे तो लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, क्योंकि यसू ने त्यौहार के दौरान यरूशलेम में जो कुछ किया था वो सब उन्होंने देखा था। त्यौहार के लिए वो भी वहां गए थे। फिर वो गलील के काना शहर में आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी रस बना दिया था। कफरनहूम में हुकूमत के किसी वजीर का लड़का बीमार था। जब वजीर ने सुना कि यसू यहूदिया से गलील आ गए हैं तो वो उनके पास आए। उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि वो चलकर उसके लड़के का इलाज कर दें, क्योंकि उनका लड़का मरने को था। यसू ने उनसे कहा, तो आप लोग निशान और मौजिज़ा देखे बगैर ईमान नहीं लाएंगे? इस पर वजीर ने उनसे कहा, जनाब बराए मेहरबानी चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए। यसू ने जवाब दिया, जाइए, आपका लड़का अच्छा हो गया है। वो वजीर यसू के कौल पर यकीन करके चले गए। वो रास्ते ही में थे कि उनके मुलाजिम मिल गए और उनसे बोले, आपका लड़का अच्छा हो गया है और जिंदा भी है। उन्होंने उनसे पूछा कि किस वक्त उसकी तबीयत सुधरने लगी थी। उन्होंने कहा, कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब बाप समझ गया कि ठीक उसी वक्त यसू ने कहा था, आपका लड़का ठीक हो गया है। और वो अपने पूरे खानदान के साथ यसू पर ईमान लाए। इबादतगाह से निकलकर यसू शिमोन के घर आए। शिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी थी और लोगों ने उनके इलाज के लिए यसू से इल्तिजा की। यसू ने उनके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार चला गया। उसी लम्हे उठकर वो उन लोगों की खातिर तवाज़ो में लग गईं। गुरूब आफ्ताब के बाद सब लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में गिरफ्तार अपने यहाँ के बीमारों को यसू के पास लाए और उन्होंने हर एक पर हाथ रखकर उनका इलाज किया। बहुतों में से खबीस रूहें ये चिल्लाते हुए निकल गईं, आप खुदा के बेटे हैं। लेकिन वो उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि खबीस जानते थे कि वो मसीह हैं। अगली सुबह घर से निकलकर यसू किसी तन्हाई वाले मकाम पर चले गए। लोग उनको तलाश करते हुए उनके पास आए और उनसे दरखास्त करते रहे कि वो उनको छोड़कर न जाएं, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, मुझे दूसरे शहरों में भी खुदा की हुकूमत की खुशखबरी सुनाना है, मैं इसीलिए भेजा गया हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा कि हमने पिछली किस्त में क्या देखा, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूं। पिछली किस्त में हमने देखा कि कैसे उस रोमी आदमी ने यीशु मसीह के पांव पड़ के उनकी मिन्नत की कि उसके बेटे को ठीक कर दे, और यीशु मसीह ने उसके बेटे को ठीक कर दिया। आपको याद है, यहूदी और रोमी एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उस रोमी आदमी के बेटे को ठीक किया, क्योंकि यीशु मसीह का प्यार हम सब के लिए है, सिर्फ अपनी कौम के लिए ही नहीं। यीशु मसीह ये मौजे क्यों करते थे, क्या आप जानते हैं? यीशु मसीह ये मौजे इसलिए करते थे ताकि वो खुदा की कुदरत शो कर सकें, और वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो ये चाहते थे कि हम खुदा के बारे में जानें। आपको याद है उस छोटे बच्चे की कहानी जो कि बहुत ज़्यादा बीमार था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे शिफा दी। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। किसी शहर में यसू के पास एक आदमी आया जिसका बदन कोढ़ से भरा हुआ था। वो यसू को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और इल्तिजा करने लगा, खुदावंदा, आप चाहे तो मुझे पाक कर सकते हैं। यसू ने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और कहा, मैं यही चाहता हूं, पाक हो जाओ। फौरन ही उसका कोढ़ दूर हो गया। यसू ने उसे किसी से कुछ न कहने का हुक्म दिया और कहा, जाकर खुद को काहिन को दिखाओ
اور اپنی پاکی کے لیے موسیٰ کے ذریعے طے کی گئی نذر پیش کرو جس سے تمہاری صحت یابی ثابت ہو سکے۔ یسوع کی شہرت بڑھ رہی تھی، ہجوم در ہجوم ان کا واعظ سننے اور اپنی بیماریوں سے نجات پانے کے لیے ان کے پاس آتا تھا، لیکن یسوع تنہا مقامات پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یسوع تعلیم دے رہے تھے، فریسی اور علماء پاس ہی بیٹھے تھے جو گلیل اور یہودا کے ہر ایک گاؤں سے اور یروشلم سے بھی آئے تھے۔ خدا کی طاقت یسوع کے پاس تھی کہ وہ لوگوں کا علاج کر سکیں۔ اسی وقت کچھ لوگ پلنگ پر پڑے ہوئے ایک لقوے کے مریض کو اپنے ساتھ لائے۔ وہ اسے اندر لے جا کر یسوع کے سامنے رکھ دینا چاہتے تھے۔ بھیڑ کی وجہ سے اندر لے جانے کا کوئی راستہ نہ دیکھ کر وہ چھت پر چڑھ گئے اور انہوں نے کھپرے ہٹا کر پلنگ کے ساتھ اسے یسوع کے سامنے اتار دیا۔ ان کا یقین دیکھ کر یسوع نے کہا، بھائی، تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اس پر علماء اور فریسی دل ہی دل میں سوچنے لگے، یہ کون ہے؟ خدا کی برائی کرنے والا؟ خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ ان کے یہ خیالات جان کر یسوع نے ان سے کہا، دل ہی دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ زیادہ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، یا یہ کہنا کہ اٹھو اور چلو پھرو؟ لیکن اس لیے کہ تم لوگ یہ جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ وہ لقوہ زدہ آدمی سے بولے، میں تم سے کہتا ہوں، اٹھو اور اپنا پلنگ اٹھا کر گھر جاؤ۔ اسی لمحے وہ سب کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا پلنگ اٹھا کر خدا کی حمد بیان کرتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ وہ سب کے سب متعجب ہو کر خدا کی حمد بیان کرنے لگے۔ ان پر خوف طاری ہو گیا اور وہ کہنے لگے، آج ہم نے حیرت انگیز کام دیکھے ہیں۔ یسوع وہاں سے آگے بڑھے تو دو نابینا ان کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے آئے، داؤد کے بیٹے، ہم پر رحم کیجئے۔ جب یسوع گھر پہنچے تو یہ نابینا ان کے پاس آئے۔ یسوع نے ان سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں خداوند۔ تب یسوع نے یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں کو چھوا، جیسا تم نے یقین کیا ویسا ہی ہو جائے۔ ان کی بینائی لوٹ آئی۔ لیکن یسوع نے انہیں حکم دیا، دیکھو، یہ بات کسی کو مت بتانا۔ لیکن گھر سے نکلتے ہی انہوں نے اس پورے علاقے میں یسوع کا نام پھیلا دیا۔ جب یسوع باہر نکلے تو کچھ لوگ ایک گونگے کو جو بدروح سے متاثر تھا ان کے پاس لے آئے۔ یسوع نے بدروح کو نکالا اور وہ گونگا بولنے لگا۔ لوگ متعجب ہو گئے اور بول اٹھے، اسرائیل میں ایسا معجزہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ لیکن فریسی کہنے لگے، یہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ دوستو، یسوع مسیح کتنے کمال کے تھے نا۔ جب کوڑیوں کو کوڑ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بری بیماری مانی جاتی ہے اور پورے جسم پہ پھیل جاتی ہے، اور اگر کوئی ان کو ٹچ کرے تو ان کو بھی ہو جاتی ہے۔ تو جتنے بھی کوڑی تھے ان کو معاشرے سے دور کر دیا جاتا تھا، اور لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ شاید اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اس وجہ سے اس کو کوڑ ہوا۔ لیکن یسوع مسیح نے بہت سے کوڑیوں کو ٹھیک کیا۔ کوئی سی کی بھی فکر نہیں کرتے تھے کہ کوئی کیا بول رہا ہے۔ وہ سب سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، صرف ان سے نہیں جو ان کے قریب تھے، بلکہ سب سے۔ انہوں نے بہت سے بیماروں کو بھی ٹھیک کیا۔ مجھے یہ کہانی بہت پسند ہے اس مفلوج آدمی کی، جس کے دوست اس کو چھت سے اتار کے لے کے آئے تھے یسوع مسیح کے پاس تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے، اور یسوع مسیح نے اسے ٹھیک کیا۔ ان مفلوجوں کے بارے میں لوگ یہ سوچتے تھے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا، یا خدا نے اسے بد دعا دی ہے، اس وجہ سے اس کو یہ بیماری ملی ہے۔ لیکن خدا ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس نے یہ معجزے بہت سارے کیے۔ ان معجزوں سے ہم لوگوں کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اپنی قدرت ظاہر کر رہے تھے۔ اس کے کچھ وقت بعد یسوع یہودیوں کے کسی تہوار کے موقع پر یروشلم گئے۔ شاہ میں بیت صدا کہلاتا ہے۔ اس کے 5 سائے دار مقام ہیں، ان میں بہت سے اندھے، لنگڑے اور لقوہ زدہ مریض پڑے رہتے تھے۔ وہاں ایک آدمی تھا، انہوں نے اس سے کہا، کیا تم صحت یاب ہونا چاہتے ہو؟ اس مریض نے جواب دیا، جناب، میرا تو کوئی نہیں ہے،
मुझसे पहले कोई और उतर जाता है। यसू ने उससे कहा, उठो, खड़े हो जाओ, अपना बिछौना उठाओ और चलो। फौरन वो आदमी ठीक हो गया और अपना बिछौना उठाकर चलने फिरने लगा। वो सब्त का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे जो ठीक हो गया था कहा, आज सब्त का दिन है, बिछौना उठाने की इजाजत तुम्हें नहीं है। उसने जवाब दिया, जिसने मुझे सेहतयाब किया उसी ने मुझसे कहा, अपना बिछौना उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वो जिसने तुमसे कहा अपना बिछौना उठाओ और चलो? सेहतयाब होने वाला आदमी नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और यसू वहां से चले गए थे। बाद में इबादतगाह में मिलने पर यसू ने उससे कहा, देखो, तुम सेहतयाब हो गए हो, फिर कभी गुनाह मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम और भी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मेरा इलाज किया वो यसू हैं। यीशु मसीह ने अक्सर बोला कि तुम्हारे ईमान ने तुम्हें अच्छा किया, और उन्होंने बहुत सारे मोजज़े किए और लोगों को सही किया। वो अपने मोजज़ों से ये जाहिर करते थे कि वो लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उन्होंने उस अंधे को भी ठीक किया जो कि एक नहर के पास बैठा हुआ था, लेकिन वो सब्बत का दिन था। यीशु मसीह के मुआशरे में सब्बत के दिन को पाक दिन माना जाता था और उस दिन कोई काम नहीं करता था। जितने भी मजहबी आदमी थे उन्होंने उस बात पे बहुत खिलाफ वर्जी की और वो यीशु से बहुत नफ़रत करते थे और यीशु को मरवाना चाहते थे, लेकिन यीशु ने किसी की भी फिक्र नहीं की। यीशु हमसे प्यार करते थे और वो ये अपनी कुदरत जाहिर करना चाहते थे। आइए इसके बारे में कुछ और देखते हैं। यसू सब्त के दिन गेहूं के खेतों से गुजर रहे थे। उनके शागिर्द बालियां तोड़कर हाथ से मसल कर खा रहे थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम सब्त के दिन मना है तुम वही क्यों कर रहे हो? यसू ने जवाब दिया, आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने इबादतगाह में जाकर नज़र की रोटियां उठा लीं और खुद खाया और अपने साथियों को भी खिलाया, जबकि काहिनों के अलावा किसी और को उन्हें खाने की इजाजत नहीं थी। और ये भी कहा, इब्ने आदम सब्त के दिन का मालिक है। किसी दूसरे सब्त के दिन यसू इबादतगाह जाकर तालीम दे रहे थे। वहां एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूख गया था। आलिम और फरीसी इस बात की ताक में थे कि अगर यसू सब्त के दिन किसी का इलाज करें तो हम उन्हें कसूरवार ठहराएं। यसू ने उनके ख्यालात जानकर सूखे हाथ वाले आदमी से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वो उठकर खड़ा हो गया। यसू ने उनसे कहा, मैं आपसे पूछता हूं, सब्त के दिन भलाई करना मुनासिब है या बुराई, जान बचाना या बर्बाद करना? तब उन सब पर नजर दौड़ाकर उन्होंने उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ ठीक हो गया। वो बहुत गजबनाक हो गए और आपस में मशवरा करते रहे कि हम यसू के खिलाफ क्या करें। इसके बाद यसू नाइन शहर गए। उनके साथ उनके शागिर्द और एक जबरदस्त मजमा भी चल रहा था। जब वो शहर के सदर दरवाजे के करीब पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी। शहर के बहुत से लोग साथ चल रहे थे। माँ को देखकर खुदावंद को उस पर तरस आया और उन्होंने उससे कहा, रो मत। और करीब आकर उन्होंने जनाजे को छुआ। इस पर जनाजा उठाने वाले रुक गए। यसू ने कहा, लड़के, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा।
اسے یسوع نے اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ سب لوگ حیران ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے خدا کی تعریف بیان کرنے لگے، ہمارے درمیان عظیم نبی تشریف لائے ہیں اور خدا نے اپنی رعایا کی خبر لی ہے۔ یسوع کے متعلق یہ باتیں سارے یہودیہ اور گرد و نواح میں پھیل گئیں۔ دوستو، یسوع مسیح آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے اس کوڑی کو اور اس رومی آدمی کے بیٹے کو ٹھیک کیا۔ یسوع چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے آس پاس کے سب لوگوں سے بہت زیادہ پیار کریں۔ کبھی کبھی ہم یسوع مسیح کی باتوں کو اور ان کے قانون کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عام لوگوں نے بھی سوچا، جب انہوں نے یہ سوچا کہ سبت کے دن کو رکھنا زیادہ بہتر ہے کہ کسی بیمار کو شفا مل جائے۔ آہستہ آہستہ یسوع مسیح نے لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ وہ گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ آئیں اب ہم دعا کرتے ہیں۔ خدا، تیرا شکر کرتا ہوں میں کہ تو ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہمیں بھی ایک اچھا دل دے تاکہ ہم اپنے آس پاس کے سب لوگوں سے بہت زیادہ پیار کر سکیں۔ آمین۔ آئیں اب ہم دعا لکھتے ہیں۔ خدا ہمیں سب سے پیار کرنا سکھا۔ خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ آئیں اب اس کو ہینگ کر دیتے ہیں پیچھے۔ دوستو، آپ بھی خدا یسوع مسیح کی طرح اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیار کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ بائے۔